अस्सलामुअलैकुम। मेरे चैनल सच्ची कहानियाँ में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ वो बहुत ही खौफनाक कहानी है, लेकिन इसके साथ साथ इंतहाई दिलचस्प भी है। इससे पहले कि मैं कहानी शुरू करूँ, आपसे हमेशा की तरह मेरी दरख्वास्त है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर मेरी कहानी अच्छी लगे तो इसे लाइक कर लीजिए और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी इस तरह की अच्छी और खौफनाक कहानियाँ आपको हमेशा मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। हम सब लोगों को ख्वाब देखने की आदत है। मैं उन ख्वाबों की बात नहीं कर रही जो जागते में देखे जाते हैं। वो तो आपके मुस्तकबिल के ख्वाब होते हैं, जिनको पूरा करने के लिए आप शब रोज़ मेहनत करते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ख्वाब आपको इशारों के तौर पर भी आते हैं और कुछ ख्वाब आपको डराने भी आते हैं। और ऐसे ही बाज़ दफ़ा जब हम थके हुए होते हैं तो बिस्तर पर लेट जाते हैं ताकि हम पुरसुकून नींद सो सकें। लेकिन जैसे ही हम गहरी नींद में जाते हैं, कुछ ऐसे ख्वाब आते हैं कि हम डर कर कांप कर उठ जाते हैं। इन ख्वाबों की बाज़ दफ़ा कुछ वजूहात होती हैं, और वो क्या होती हैं इसका पता ज़रूर लगाना चाहिए। मेरी आज की कहानी भी ऐसी ही एक कहानी है। रात के तकरीबन 2:30 का वक्त था। पूरा इलाका सुनसान था और मेरे घर के पास एक वीरान मकान था और वहां से हल्का सा धुआं उठ रहा था, और करीब करीब एक पार्क भी था जहां से हल्की हल्की रोशनियां भी आ रही थीं। ये इलाका बेहद खूबसूरत था। मैं सड़क के बीच में था जब एक काली स्याह बिल्ली मुंह में एक काले रंग का कबूतर दबोचे तेजी से मेरे सामने से गुजर गई। मुझे अपनी पुप्पी की एक बात याद आ गई कि अगर काली बिल्ली रास्ता काट जाए तो कोई ना कोई मसला ज़रूर होता है। आगे नहीं जाना चाहिए, बल्कि रास्ता बदल लेना चाहिए। लेकिन खैर, मैं नई नस्ल का लड़का था, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं उसी रास्ते की तरफ चल दिया जहाँ बिल्ली गई थी। ये सड़क पहले की निस्बत ज़्यादा सुनसान लग रही थी। मुझे ऐसी सुनसान जगहों से शुरू ही से एक अजीब किस्म की वहशत होती है। शायद सबको ही होती हो। चलते चलते पूरा 1 घंटा हो चुका था, लेकिन अभी तक मुझे वो बिल्ली कहीं नजर नहीं आई थी। मुझे खुद भी तजस्सुस हो रहा था कि मैं आधी रात को उस बिल्ली का पीछा क्यों कर रहा हूँ। मैं जरा सुस्ताने के गर्ज से थोड़ी देर वहां रुका तो मेरी नजर एक दरख्त के साए के नीचे बैठे बच्चे पे पड़ी। रात को दरख्त और भी खौफनाक लग रहा था। मुझे ऐसे लगा जैसे वहां कुछ और भी है। मैंने अपना चश्मा ठीक करते हुए गौर से देखा तो वहां एक बच्चे के साथ मुझे एक साया भी बैठा हुआ नजर आया। मैंने घड़ी पर नजर दौड़ाई तो इस वक्त रात के 4:30 बज रहे थे। ये सर्दियों के दिन थे। मैं बहुत परेशान हुआ। ये बच्चा आखिर यहाँ इस वक्त क्या कर रहा है? जरूर बेचारा किसी मुसीबत में होगा, या हो सकता है रास्ता भूल गया हो। न जाने किस माँ बाप का जिगर गोशा होगा, वो भी इसे ढूंढ रहे होंगे और शायद ही डर के इस दरख्त के नीचे बैठ गया। शायद रास्ता भटक गया। मुझे जाकर इससे पूछना चाहिए। ये सोचकर मैं उस बच्चे की तरफ चल दिया। बेटा, आप इतने डरे सहमे क्यों बैठे हो, और आधी रात को यहाँ इस वक्त अकेले? आपके अम्मी अब्बू कहाँ हैं? मैंने उस बच्चे से पूछा। उस बच्चे ने जैसे ही मेरी तरफ मुड़कर देखा तो मैं एक झटके के साथ नींद से उठ बैठा। ओह मेरे खुदाया, ये मेरा ख्वाब था। सर्दी के अंदर भी मुकम्मल तौर पर मैं पसीने में भीगा हुआ था, जोर जोर से सांस ले रहा था। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर था। मैंने करीब पड़े मेज से पानी का ग्लास उठाया और फौरन पी गया। फिर कमरे की रोशनी ऑन की, घड़ी पर वक्त देखा तो ठीक 4:30 ही बज रहे थे। आखिर हमेशा मुझे ही क्यों ऐसे डरावने किस्म के ख्वाब आते हैं? मैंने दिल में सोचा, और फिर वो ख्वाब दोबारा मेरे जहन में चलना शुरू हुआ। उस बच्चे ने जब पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा था तो उसका मुंह खून से भरा हुआ था और उसके हाथ में वही काली बिल्ली थी जिसे वो आधा खा चुका था। अंकल,
یہ بلی مجھے بہت تنگ کر رہی تھی۔ اس بچے نے یہ کہا اور اٹھ کر میرے پاس آنے لگا۔ شکر ہے کہ میری آنکھ کھل گئی۔ اس کے بعد پھر مجھے نیند نہیں آئی۔ ساری رات عجیب و غریب قسم کے خیالات میں گزری۔ صبح کے 8 بجے میں نے ناشتہ کیے بغیر ہی آفس کی طرف نکل پڑا۔ سارا راستہ میں کل رات والے خواب کے بارے میں ہی سوچتا رہا۔ میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اس حوالے سے کسی ماہر نفسیات ڈاکٹر کو چیک کروانا چاہیے۔ آفس پہنچتے ہی میں نے خود کو مصروف رکھنے کی کوشش کی۔ گزشتہ 1 ہفتے سے پینڈنگ پڑی تمام فائلز منگوا لی۔ ساتھ ہی چائے کا کپ ہاتھ میں لیے میں غور سے ایک فائل پڑھ رہا تھا جب میری اسسٹنٹ نازیہ اجازت لے کر کمرے میں داخل ہوئی۔ سر، یہ مزید کچھ فائلیں ہیں جو آپ نے منگوائی تھی۔ چلے ٹھیک ہے، آپ انہیں ٹیبل پر رکھ دیں، میں دیکھ لوں گا۔ نازیہ کی طرف دیکھے بغیر میں نے فائل کا صفحہ پلٹتے ہوئے جواب دیا۔ نازیہ نے فائل ٹیبل پر رکھ دی۔ اچھا نازیہ، کچھ یاد آنے پر میں نے نازیہ کو بلایا تو میری نظر اس کے پاس کھڑے بچے پر پڑی جو وہی بچہ تھا جسے کل رات میں نے خواب میں دیکھا تھا۔ میری بات ادھوری رہ گئی اور چائے کا کپ میرے ہاتھ سے گرتے گرتے بچا۔ میں شدید خوف کے عالم میں اس بچے کو دیکھ رہا تھا۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ مجھے دیکھ کر ہنس رہا ہو۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا، نازیہ بول پڑی۔ سر، یہ میرا بھتیجا ہے، ساکی۔ اس کے والدین کی 2 سال پہلے ایک ایکسیڈنٹ میں ڈیتھ ہو گئی تھی، تو یہ اب ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ ہو سکتا ہے یہ میرا وہم ہو، یا مسلسل اس خواب کے بارے میں سوچنے کی وجہ سے مجھے یہ بچہ اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا ہو۔ یہ سوچتے ہوئے میں نے اپنے خوف پر قابو پاتے ہوئے خود کو نارمل کیا۔ سر، آپ کچھ کہنا چاہتے تھے؟ نازیہ نے مجھ سے پوچھا۔ کون؟ میں؟ نہیں، آپ جا سکتی ہیں۔ میں مکمل طور پر کنفیوز ہو چکا تھا۔ اس کے جاتے ہی میں نے ٹائی کو ڈھیلا کر کے لمبی لمبی سانسیں لینا شروع کر دیں۔ آخر یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا؟ یہ بچہ کیوں اس خواب والے بچے جیسا لگ رہا تھا؟ میں نے خود سے باتیں کرنا شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے وہم کی بیماری لگ گئی ہے۔ نہیں، مجھے اچھے سے یاد ہے، وہ خواب والا بچہ بالکل ایسا ہی تھا۔ میرا آفس کا دروازہ کھلا اور ایک ملازم اندر داخل ہوا اور کہا، سر، لنچ کا وقت ہو گیا ہے، آپ کا کھانا میں نے لگا دیا ہے۔ میں نے کہا، نہیں یار، آج میں کھانا نہیں کھاؤں گا، تم ایسا کرو اب مجھے 1 کپ کافی لا دو۔ اس کے بعد مجھ سے کوشش کے باوجود آفس کا کوئی کام نہیں ہوا اور شام تک میں کافی سارے کپ کافی کے پی چکا تھا۔ تقریباً 6 بجے گھر جانے کے لیے اپنے کمرے سے باہر نکلا تو نازیہ کے ساتھ وہی بچہ بیٹھا ہوا تھا۔ میں کچھ دن آفس نہیں آؤں گا، آپ تمام فائلز شاکر کے ہاتھوں میرے فلیٹ پر بھجوا دیجیے گا، میں نے اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ او ہو ساکی، یہ کیا کر دیا تم نے؟ بچے نے ایک کھلونے کے ساتھ کھیلتے ہوئے اچانک اس کی گردن توڑ ڈالی۔ خالہ، یہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا، اس بچے نے میری طرف دیکھتے ہوئے نازیہ کو جواب دیا، اور میں تھوک نکلتے ہوئے جلدی جلدی وہاں سے چل پڑا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں ہے، ضرور اس بچے کا میرے خواب سے کوئی تعلق ہے، ورنہ ویسی شکل، وہی جملہ، نہیں، یہ میرا وہم نہیں ہو سکتا، ضرور کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے۔ میں نے لفٹ سے باہر نکلتے ہوئے پریشانی کے عالم میں سوچا اور گھر جانے کے بجائے سیدھا ایک ماہر نفسیات ڈاکٹر کے پاس پہنچ گیا اور اسے تمام تر واقعہ بڑی ہی تفصیل کے ساتھ سنایا۔ اس میں گھبرانے والی کوئی بات نہیں ہے۔ بعض دفعہ کام کی زیادتی، نیند پوری نہ ہونے کی وجہ سے یا کھانا وقت پر نہ کھانے یا کم کھانے کی وجہ سے بھی ایسا ہو جاتا ہے، اور آپ تو یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ میں کچھ دوائیاں لکھ کر دے دیتی ہوں، یہ استعمال کریں، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ ڈاکٹر صاحبہ نے میری باتیں سننے کے بعد کہا اور دوائیاں لکھ دیں۔ میں دوائیاں لے کر گھر واپس آ گیا اور اچھے سے کھانا کھانے کے بعد دوائیاں کھا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق جلدی سو گیا۔ آج معمول سے ہٹ کر مجھے لیٹتے ہی فوراً نیند آ گئی، ورنہ تو آرام سے 1.5-2 گھنٹے لگ ہی جاتے تھے۔ میں بہت گہری نیند میں تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کہ کچھ شور ہو رہا ہے۔ میں گہری نیند سے اس وقت یکدم چھلانگ لگا کر اٹھ بیٹھا جب میرے کانوں میں زبردست قسم کا شور سنائی دیا۔ ابھی میں ویسے ہی نیند کی حالت میں تھا کہ میرے فلیٹ کا مین دروازہ دوبارہ زور زور سے بجنا شروع ہو گیا۔ میں نے لیمپ جلایا اور گھڑی پر وقت دیکھا تو خوف کی ایک لہر میرے سارے جسم میں دوڑ گئی، کیونکہ گھڑی پر اس وقت 4:30 بج رہے تھے۔ مجھے فوراً سے میرا خواب یاد آ گیا۔ دروازہ ایک مرتبہ پھر مزید شدت سے بجنا شروع ہو گیا۔ نہیں، یہ کوئی اتفاق نہیں ہو سکتا، یہ میرے ہی فلیٹ کا دروازہ بج رہا ہے، میں نے دل میں سوچا۔
लेकिन डॉक्टर ने तो मुकम्मल तसल्ली दी थी कि ये सिर्फ रूटीन की गड़बड़ी की वजह से हो रहा है। मैं डॉक्टर की बात पर तसल्ली करते हुए अपनी जगह से उठा और दरवाज़ा खोलने बाहर चला गया। दरवाज़ा खोला तो बाहर नाजिया और वही बच्चा साकी खड़े हुए थे, जिन्हें यूं रात के इस पहर अपने फ्लैट पर देखकर मुझे ज़बरदस्त किस्म की हैरत हुई। साकी के हाथ में वही खिलौना था जिसका सर उसने शाम के वक्त दफ्तर में तोड़ दिया, लेकिन अब वो खिलौना बिल्कुल ठीक था, सर भी लगा हुआ था। बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी, बार बार बिजली चमक रही थी और बादल गरज रहे थे। सर, हम बहुत मजबूरी में आपके दर पर आए हैं, प्लीज़ हमारी मदद करें, हमें आपके अलावा किसी का सहारा नहीं है। नाजिया ने रोते हुए बोलना शुरू किया। अच्छा, आप रोएं मत, अंदर आएं, क्योंकि पहले ही बारिश बहुत हो रही है। मैंने उन्हें अंदर बिठाया और उनके लिए गर्म चाय बनाने लगा, कहीं ये सर्दी की वजह से बीमार ही न पड़ जाए। थोड़ी देर बाद मेरी नज़र साकी पर पड़ी तो वो मुसलसल मेरी ही तरफ देख रहा था और मुस्कुरा भी रहा था। मुझे उसकी मुस्कुराहट इंतहाई अजीब लग रही थी। मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। ये कहकर मैं खड़ा हुआ तो मेरी नज़र अचानक नाजिया की टांगों पर पड़ी, तो मेरी अपनी टांगों के नीचे से ज़मीन निकल गई और मैं मारे डर के गिरते गिरते बचा। नाजिया की टांगें बिल्कुल उल्टी और खौफनाक थीं, जैसे चुड़ैलों की होती हैं। मैंने बड़ी मुश्किल से अपने डर को काबू करते हुए किचन के बहाने अपने कमरे में गया और दरवाजे को अंदर से लॉक कर दिया। मोबाइल उठाकर पुलिस का नंबर मिलाया। तीसरी घंटी पर मेरी कॉल अटेंड की गई और मैंने तेजी से चलती अपनी धड़कनों को काबू में किया और बड़ी मुश्किल से आवाज़ निकालकर कहा, मेरे घर में कोई बड़ी ही अजीबोगरीब किस्म की मखलूक आ चुकी है, जिसकी जिसकी टांगें उल्टी हैं और खौफनाक है। जब मैंने अपनी बात मुकम्मल कर ली तो आगे से जवाब सुनकर मोबाइल मेरे हाथों से नीचे जा गिरा और मैं डर कर बेड पर जा पड़ा। फ़ोन पर पुलिस के बजाय नाजिया की आवाज़ थी, जो कह रही थी, मैं चुड़ैल हूँ सर। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कि कोई मेरे बिल्कुल पीछे है। मैंने डरते डरते पीछे मुड़कर देखा तो खून से भरी कैंची मेरे हाथ में थी। बिल्कुल उसी वक्त डॉक्टर कमरे में दाखिल हुआ। मैंने चुड़ैल की तरफ देखा तो मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आया, क्योंकि अब वहां चुड़ैल के बजाय नर्स की खून से लथपथ लाश पड़ी थी। डॉक्टर, डॉक्टर, मैंने इसे नहीं मारा। ये ये चुड़ैल थी, नर्स नहीं थी, मुझे मारने आई थी। मैंने डॉक्टर को देखते ही उसे वजाहत दी जो यकीनन बेसूद थी। डॉक्टर ने सिक्योरिटी के एहलकारों को बुलाया, जिन्होंने मुझे पागल समझते हुए पकड़कर काबू में किया और डॉक्टर ने जल्दी जल्दी मुझे इंजेक्शन लगा दिया, जिसके साथ ही मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को पहले के बजाय किसी और कमरे में पाया। अभी तक मैं ख़ुनूदगी के आलम में था। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन मुझसे हिला न गया। मैंने समझा शायद कमज़ोरी की वजह से ऐसा महसूस हो रहा है, लेकिन जब मैंने गौर किया तो मेरे दोनों हाथ और पांव स्ट्रेचर के दोनों अतराफ से बहुत मजबूती के साथ बांधे गए थे। कमरे का दरवाज़ा खुला और उसी डॉक्टर के साथ चंद पुलिस के एहलकार भी अंदर दाखिल हुए। डॉक्टर और पुलिस वालों की एक ऑफिसर ने आपस में कोई बात की और उस ऑफिसर के अलावा बाकी सब बाहर चले गए। ऑफिसर, मैंने उस नर्स को नहीं मारा। आप शायद मुझे पागल समझेंगे, लेकिन वो नर्स थी ही नहीं। आप मेरी बात का यकीन करें, वो नर्स नहीं, एक चुड़ैल थी। वो मुझे मारने आई थी। उसका नाम नाजिया है, मेरे ऑफिस में काम भी करती थी। और आप मेरे ऑफिस से नाजिया नाम की लड़की को गिरफ्तार करवाएं। आप ये सब कुछ जान जाएंगे। आप मेरी बात क्यों नहीं मान रहे डॉक्टर? मैं सच कह रहा हूँ। एक रात ख्वाब में उसके साथ उसका जो भांजा भतीजा था वो भी आया था। वो कभी उसको खाला कह रहा था, कभी पुप्पो, और मेरी तरफ देख देख कर हंस रहा था। उसने मुझे देखते हुए उस खिलौने की गर्दन तोड़ दी, जो इस बात की तरफ इशारा था कि वो मुझे मारने के लिए ही आए हैं। मैंने खुद को नॉर्मल रखने की कोशिश करते हुए पुलिस वाले को सारी तफसील बताई, लेकिन इसके बावजूद मेरी हड़बड़ाहट वाज़ेह तौर पर नज़र आ रही थी। तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस वाला मुझसे मुख्तलिफ किस्म के सवालात करता रहा और इसके बाद चला गया। मेरी थोड़ी सी ढारस बंधी कि अब नाजिया गिरफ्तार हो जाएगी और उसके बाद मेरे तमाम मसले हल हो जाएंगे और मुझे ज़हनी, नफ्सियाती और जिस्मानी अज़ियत से
छुटकारा मिल जाएगा। तकरीबन 3 घंटे बाद पुलिस ऑफिसर दोबारा आया। अच्छा, तो नाजिया कितने अरसे से दफ्तर में बतौर आपकी पर्सनल असिस्टेंट के काम कर रही थी? पुलिस ऑफिसर ने पूछा। जी, तकरीबन 1 साल से ज़्यादा का अरसा हो गया था उसे मेरे दफ्तर में काम करते हुए, और मैंने अभी थोड़ी देर पहले तो आपको ये सारी तफसील बताई थी। आप दोबारा क्यों पूछ रहे हैं? और नाजिया कहाँ है? मैंने परेशानी के आलम में पुलिस ऑफिसर से पूछा। आप खुद पागल हैं या हमें पागल बनाने की कोशिश कर रहे हैं? ऑफिसर मुझ पर चिल्लाया। अब की बार उसके लहजे में बहुत करख्तगी थी। क्या क्या मतलब है आपका ऑफिसर? मेरा ये मतलब है कि आपके दफ्तर में नाजिया नाम की कोई भी लड़की काम नहीं करती, और आपके पर्सनल असिस्टेंट की सीट भी पिछले 1 साल से खाली पड़ी हुई है। ना सिर्फ ये, बल्कि आपके ऑफिस के स्टाफ के मुताबिक आप पिछले कई अरसे से बहुत अजीबोगरीब किस्म की हरकतें कर रहे हैं। अपने दफ्तर के कमरे में खुद से बातें करते हुए पाए गए हैं, असिस्टेंट की टेबल पर रोज़ाना खुद से बातें करते हैं, और आपके दफ्तर और घर में नशे की गोलियां भी पाई गई हैं। मैं मुंह खोले सकते के आलम में पुलिस ऑफिसर की बातें सुन रहा था, और मेरे जहन के किसी कोने में ये ख्याल परवान चढ़ रहा था कि शायद ये पुलिस वाला मुझसे कोई घिनौना किस्म का मजाक कर रहा है, या ये मुझे किसी और के जुर्म में यहाँ पर सज़ा दिलवाना चाहता है। क्योंकि हमारे यहाँ तो अक्सर ऐसा ही होता है, जब कोई जुर्म कर लेता है तो उसको पुलिस नहीं पकड़ती, बल्कि उसका जुर्म किसी और बेचारे पर डालकर केस की फाइल बंद कर दी जाती है। हाँ, ये भी मेरे साथ ऐसा ही कर रहा है, या फिर मैं कोई ख्वाब देख रहा हूँ। लेकिन उस वक्त मुझे सीसीटीवी शदीद हैरानगी का झटका लगा जब पुलिस वाले ने मुझे दिखाई उसकी वीडियो, जिसमें मैं रोज़ाना नाजिया की टेबल के पास खड़ा नाजिया से बातें कर रहा था। लेकिन अब वीडियो में कहीं पे भी नाजिया का तो नामो निशान नहीं था। इसके बाद अगले कई घंटे तक पुलिस वाला मुझसे पता नहीं क्या कुछ कहता रहा, लेकिन मेरा दिमाग तो मुकम्मल तौर पर माउफ हो चुका था। ये कैसे हो सकता है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, एक अक्ल शऊर रखने वाला इंसान हूँ, अच्छा खासा ऑफिस चलाता हूँ, पूरी दुनिया से बातें करता हूँ, लेकिन ये कैसे हो गया कि उस कुर्सी पर रोज मुझे एक ऐसी शख्सियत नजर आए जिसका कि वजूद हकीकत में है ही नहीं। मुझे पुलिस वाले की कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। एक मर्तबा फिर मेरी आंखों के सामने कुछ धुंधला सा आ गया, और थोड़ी ही देर में हर तरफ तारीकी छा गई। आज आपको अदालत में पेश किया जाएगा, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स चेक करते हुए मुझे बताया। एहसान साहब, मैंने ऐसे बहुत से केसेस पहले भी देखे हैं। मैं आपको एक अच्छा मशवरा दे रहा हूँ कि अदालत में आपका जो भी वकील हो और वो आपसे जो कुछ भी पूछे, आप उसे यही जवाबात दीजिएगा। डॉक्टर ने मुझे मुकम्मल तफसील से सारी सूरत हाल से निमटने का तरीका समझाया। तो क्या आप ये चाहते हैं कि मैं अदालत में ये कबूल कर लूँ कि मेरी दिमागी हालत दुरुस्त नहीं है, मैं पागल हो गया हूँ? मैंने लाचारगी से डॉक्टर से पूछा। आपके ऊपर कत्ल का मुकदमा चल रहा है, और अगर आप ये सब कुछ नहीं कहेंगे तो आपको 25 से 30 साल की कैद हो सकती है, और हो सकता है कि अदालत आपको फांसी दे दे। लेकिन डॉक्टर, मैंने कत्ल किया ही नहीं। मैं आपको बता तो रहा हूँ कि उस दिन वहां पर नाजिया अपने उस भतीजे के साथ मेरे घर में आई थी। मैंने बाकायदा होशो हवास में उसकी टांगें देखी, और मैं कांप कर रह गया। उसकी टांगें उल्टी थी, और उसका वो भतीजा इंतहाई खौफनाक लग रहा था। तभी तो मैंने कमरे के अंदर बंद होके पुलिस को फोन किया था, लेकिन आगे से भी नाजिया ने ही बात की। मैं बता रहा हूँ, मैं पागल नहीं हूँ। डॉक्टर ने मुझसे मुखातिब होकर कहा, देखिए, मैं आपसे जैसा कह रहा हूँ वैसे ही कहिए। इस तरीके से आपको अदालत किसी पागल खाने में भेज देगी, जहाँ पर कम से कम आप जेल से 1000 गुना बेहतर जिंदगी गुजार सकते हैं। वरना आपको जेल भेज दिया जाएगा, और वहाँ पर आप ताहयात चक्की पीसते रह जाएंगे। आपने शायद कभी पाकिस्तानी जेलें देखी नहीं हैं। लेकिन डॉक्टर, मैं पागल तो हरगिज नहीं हूं ना। ये सब कुछ मुझे नजर आता है। मुझे ऐसे डरावने किस्म के ख्वाब आते हैं, मुझे अजीब अजीब चीजें नजर आती हैं। मैंने रोते हुए डॉक्टर से इल्तिजा की। आपके अदालत जाने का वक्त हो चुका है। चंद पुलिस के एहलकार कमरे में दाखिल हुए और स्ट्रेचर से बंधे हुए मेरे दोनों हाथ और पांव खोले, और हथकड़ियां लगाकर मुझे अस्पताल के कमरे से बाहर पुलिस की गाड़ी तक लाया गया।
عدالت پہنچنے کے 1 گھنٹے کے بعد میرے کیس کی کارروائی شروع ہوئی۔ تمام جوابات میں نے اپنے وکیل کے کہنے کے مطابق دیے۔ تقریباً 4 مہینے تک میرا کیس ایسے ہی چلتا رہا اور بالآخر نفسیاتی مریض تصور کرتے ہوئے عدالت نے مجھے ایک پاگل خانے میں داخل کرانے کے احکامات جاری کر دیے۔ یہاں پر جلد ہی میں نے خود کو ماحول کے مطابق ڈھال لیا۔ اسی ڈاکٹر کو میں نے اپنی ذاتی ڈاکٹر بنا لیا، جو ہر ہفتے مجھے باقاعدگی سے چیک کرنے آتا تھا۔ اس کے مستقل علاج سے میری طبیعت اب پہلے سے بہت زیادہ بہتر ہو چکی تھی۔ اب مجھے ویسے ڈراؤنے خواب بھی آنا کم ہو گئے تھے۔ میری روٹین بھی بہت بہتر ہو گئی تھی۔ کھانا پینا وقت پر تھا اور چند اپنے جیسی سمجھدار قسم کے پاگلوں سے میری دوستی بھی ہو گئی تھی، جو پاگل تو نہیں تھے لیکن حالات کی ستم ظریفی اور لوگوں کی خود غرضیوں کی وجہ سے اس وقت اس جگہ پر موجود تھے۔ وقت اسی طرح سے گزرتا گیا اور پتہ بھی نہیں چلا۔ پورے 7 سال گزر گئے اور باقی میرے علاج کے فقط 2 ہفتے رہ گئے تھے۔ عدالت پہلے ہی میرے قتل کو میرے پاگل پن کی وجہ قرار دے کر مجھے علاج مکمل ہونے کے بعد رہا کرنے کے احکامات جاری کر چکی تھی۔ ان 7 سال کے عرصے کے دوران میں نے اپنی زندگی میں بہت کچھ سیکھا۔ اپنے تجربات کی بنیاد پر اپنے جیسے لوگوں کو ایسی مشکلات سے بچانے کے لیے میں نے ایک کتاب بھی مکمل کر لی تھی، جسے اپنے رہا ہونے کے ساتھ ہی میں شائع کروانا چاہتا تھا۔ آج اگر میں زندہ تھا تو اس کا سارا صحرا ڈاکٹر کمال کو جاتا تھا۔ دن کی حوصلہ افزائی اور مسلسل رہنمائی اور محنت کی بدولت ہی میں نے یہ بہت ہی سخت وقت بہت ہی زیادہ صبر سے گزارا۔ آپ باہر جاتے ہی ہمیں بھول مت جائیے گا، میرے دوستوں نے مجھ سے الوداعی ملاقات کرتے ہوئے کہا۔ ہسپتال سے آج میرے جانے کا دن تھا۔ جہاں مجھے جانے کی خوشی تھی، وہیں ان چند دوستوں سے ان کے حالات کا دکھ بھی تھا اور ان سے بچھڑ جانے کا بھی، کیونکہ میں تو ویسے بھی تنہا تھا۔ صرف میں ہی ان کے دکھ سکھ کو سمجھ سکتا تھا۔ میں نے خود سے وعدہ کیا تھا کہ اسپتال سے نکلتے ہی میں ان تمام لوگوں کے حق کے لیے، ان کی آزادی کے لیے لڑوں گا۔ اسپتال کے پورے سٹاف سے ملنے کے بعد میں جانے کے لیے سیڑھیوں کی طرف چل دیا۔ سیڑھیوں کے پاس پہنچ کر میں نے ایک دفعہ پھر تمام لوگوں کو پیچھے مڑ کر دیکھا اور فرط جذبات پر قابو نہ رکھتے ہوئے میرے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ میں جلدی سیڑھیوں کی طرف مڑا تو مجھے سامنے لگے شیشے سے باہر نیچے کچھ شناسا سے چہرے نظر آئے۔ میں نے دوبارہ مڑ کر شیشے کی طرف دیکھا، گو کہ میں 5ویں منزل پر موجود تھا، لیکن اس کے باوجود باہر کھڑے چہرے پہچاننے میں مجھے 2 سیکنڈ بھی نہیں لگے تھے۔ یکدم میرے چہرے کے تاثرات بدل گئے اور غصے سے میرا چہرہ لال ہو گیا اور میرا خون کھولنا شروع ہو گیا۔ باہر وہی نازیہ اور اس کا وہی بھتیجا ساکی کھڑے تھے۔ جیسے ہی میری نظر ان پر پڑی، وہ مجھے ہی دیکھ رہے تھے، جیسے میرا ہی انتظار کر رہے ہوں۔ انہیں دیکھتے ہی میرے سامنے میری زندگی کے 7 سالوں کی بربادی کے مناظر چلنا شروع ہو گئے۔ مجھے میری خوشیوں سے بھرپور زندگی سے عذابوں کی دلدل میں دھکیلنے والے میرے سامنے کھڑے تھے۔ میں اپنے غصے پر قابو نہ پاتے ہوئے فوراً سیڑھیوں کی طرف بھاگا۔ مجھے یوں اچانک بھاگتے ہوئے دیکھ کر اسپتال کا عملہ بھی پریشان ہو کر میرے پیچھے آنے لگا۔ نازیہ کو دیکھ کر میری آنکھوں میں خون اتر چکا تھا۔ میں بہت تیزی سے نیچے کی جانب جا رہا تھا۔ دوسری منزل کی سیڑھیوں پر سے اترتے ہوئے اچانک میرا پیر پھسلا اور میں بہت بری طرح پھسلتے ہوئے سیڑھیوں کے سامنے لگے شیشے کے توڑتے ہوئے نیچے جا گرا۔ لیکن میں بالکل صحیح سلامت کھڑا تھا اور حیرت میں مبتلا تھا کہ اتنی اوپر سے گرنے کے بعد بھی میں ٹھیک کیسے ہوں۔ نیچے زیر تعمیر عمارت کی بنیادوں میں پڑے سریوں کے اندر ایک لاش دھسی ہوئی تھی۔ ایک سریا اس کی آنکھوں میں گھس چکا تھا، ایک کھوپڑی کے اندر، اور 2-4 سریے اس کے جسم کے باقی حصوں میں شامل ہو چکے تھے۔ یہ لاش تھی۔ کس کی لاش؟ میں سیدھی کر کے دیکھنا چاہتا تھا، لیکن جیسے ہی میں نے لاش کو سیدھا کیا تو میرے آسان خطا ہو گئے۔ یہ تو میری لاش پڑی ہوئی تھی اور زندگی سے میں ہمیشہ کے لیے آزاد ہو چکا تھا۔ میری روح میری ہی لاش کے پاس کھڑی تھی، وقت اور جگہ کی قید سے آزاد۔ اب میری بھٹکتی ہوئی روح کا مقصد صرف اور صرف بربادی تھا۔ اب میں ہر جگہ ہر وقت موجود ہوں۔ مجھے انتہائی اذیت ہوتی ہے۔ اب وہ نازیہ مجھے نظر نہیں آتی، نہ ہی وہ بچہ مجھے نظر آتا ہے۔ میری روح جگہ جگہ بھٹکتی پھر رہی ہے اور ان کو ڈھونڈتی پھر رہی ہے۔ آخر وہ کون ہے؟ میرے ساتھ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟
میں نے اپنی زندگی میں کبھی ان کو ایسے نہیں دیکھا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی میری زندگی برباد کر دی۔ زندگی کیا، اب تو میری زندگی ہی نہیں رہی، میری روح بھی برباد ہو رہی ہے ان کو ڈھونڈنے میں، لیکن وہ مجھے نہیں مل رہے۔ میری زندگی کا یہ اذیتوں بھرا واقعہ، ہو سکتا ہے میری یہ کہانی جس وقت آپ لوگ سن رہے ہوں تو آپ کے ارد گرد میں وہیں کہیں موجود ہوں، اور اپنی یہ کہانی آپ کے منہ سے سن رہا ہوں اور دور بیٹھا مسکرا رہا ہوں۔